Pemerintah Indonesia telah mencatat hasil investigasi tersebut dan meminta agar PBB dapat menuntaskan investigasi secara menyeluruh. Dan kita juga mendukung agar Unifil dapat menyampaikan protes secara resmi kepada para pihak yang terkait. Semua tindakan yang membahayakan para personel pemelihara perdamaian ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Российская Федерация проголосовала против внесенного Бахрейном, Иорданией, Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией проекта резолюции в отношении ситуации в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах. Позиция нашей страны в отношении нынешнего кризиса на Ближнем Востоке имеет принципиальный, последовательный и объективный характер. Мы осуждаем агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона, как Исламской Республики Иран, так и других стран Персидского залива. Мы считаем недопустимыми удары по их мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Россия предпринимала и продолжает предпринимать усилия, в том числе на высшем уровне, для прекращения подобных действий. Стремимся к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Однако Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН. Мы воздержались при принятии резолюции 2817. Это решение далось нам нелегко. Однако на этот раз бахрейнские партнеры и их единомышленники пошли намного дальше, представив в корне неправильный и опасный подход к ситуации в регионе. По сути, почти каждый параграф предложенного ими проекта изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами. Озвучу лишь основные моменты. В пункте 1 преамбулы и в пункте 6 постановляющей части действия Ирана подавались в качестве единственного источника так называемых дестабилизирующих действий и региональной напряженности. Об истинных причинах нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, незаконных ударах Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории ни слова. Это решение далось нам нелегко. Однако на этот раз бахрейнские партнеры и их единомышленники пошли намного дальше, представив в корне неправильный и опасный подход к ситуации в регионе. По сути, почти каждый параграф предложенного ими проекта изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами. Озвучу лишь основные моменты. В пункте 1 преамбулы и в пункте 6 постановляющей части действия Ирана подавались в качестве единственного источника так называемых дестабилизирующих действий и региональной напряженности. Об истинных причинах нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, незаконных ударах Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории ни слова. Принятие такого документа, игнорирующего широкий контекст ситуации, еще больше антагонизировало бы Иран, который и без того находится под ежедневными американо-израильскими ударами. На территории страны гибнет огромное количество мирных жителей. Их число приближается к 2000, четверть из которых женщины и дети. Убиты верховные лидеры и многие другие представители руководства страны. Атакам подвергается гражданская инфраструктура. Школы, больницы, университеты, энергетические и ядерные объекты, в том числе атомная электростанция Бушер, что грозит обернуться катастрофическими гуманитарными последствиями для Ирана и всего региона. Подчеркнем, что Совет Безопасности не согласовал ни строчки с оценкой этих нарушений международного права. And no excuses you will hear from us today.
Ambassador Walls. Я не буду подробно останавливаться на вопиющих двойных стандартах такого подхода. Однако он совершенно нелогичен. Даже таким образом выступаем за беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе. Однако решать эту задачу можно только с участием всех прибрежных стран, граничащих с этим важным транспортным коридором. Без Ирана это сделать невозможно. Призывая наших арабских и иранских друзей решить проблему движения судов напрямую, готовы содействовать таким контактам. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menyetujui gencatan senjata selama 2 minggu ke depan dengan Iran. Adapun sebelumnya dilaporkan dalam upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif meminta Trump untuk memberikan perpanjangan 2 minggu atas tenggat waktu yang ia tetapkan kepada Iran untuk mengakhiri blokade terhadap minyak dari kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia telah menyetujui gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran kurang dari 2 jam sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi serangan luas terhadap infrastruktur sipil. Pengumuman melalui media sosial itu menjadi contoh terbaru Trump yang mundur dari ancaman keras setelah sebelumnya ia memperingatkan akan menghabisi Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Trump mengatakan kesepakatan tersebut bergantung pada persetujuan Iran untuk menghentikan blokade pasokan minyak dan gas melalui Selat Hormuz yang biasanya menangani sekitar 1/5 pengiriman minyak global. Trump mengatakan Iran telah mengajukan proposal 10 poin yang disebutnya sebagai dasar yang bisa dijalankan untuk negosiasi dan ia memperkirakan kesepakatan itu akan dirampungkan dan disahkan selama masa gencatan senjata 2 minggu tersebut. Sebelumnya dilaporkan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Rabu meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan perpanjangan 2 minggu atas tenggat waktu yang ia tetapkan kepada Iran untuk mengakhiri blokade terhadap minyak dari kawasan Teluk. Sharif mendesak semua pihak yang bertikai untuk mematuhi gencatan senjata di seluruh wilayah selama 2 minggu agar diplomasi dapat mencapai penghentian perang secara tuntas. Ia menambahkan bahwa upaya diplomatik untuk menyelesaikan perang secara damai berjalan stabil, kuat dan semakin intens dengan potensi menghasilkan hasil substansial dalam waktu dekat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya update dari Bursa Global. Bursa Ekuitas Wall Street mengakhiri perdagangan Selasa dengan pergerakan variatif di tengah tanda-tanda kemajuan dalam negosiasi diplomatik menjelang tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Menjelang penutupan, ketiga indeks utama berhasil pulih dari tekanan tajam sebelumnya setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan upaya diplomatik untuk penyelesaian damai konflik di Timur Tengah menunjukkan kemajuan. Pada perdagangan di hari Selasa, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,18% ke level 46.584, S&P 500 menguat 0,08% ke posisi 6.616 dan Nasdaq Composite yang menguat 0,1% ke posisi 22.017. Ya, seperti itu bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada perdagangan di hari Selasa dipicu meningkatnya kehati-hatian investor menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden Donald Trump kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Stock 600 ditutup turun 1,01% ke level 590,59, DAX Jerman menyusut 1,06% ke level 22.921 dan FTSE 100 Inggris yang terkoreksi 0,84% ke level 10.348.